这是一个提高你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。奇怪的影子。这段录像来自一名刚到新工作地点上班的保安，他拍摄到了极其诡异的东西，以至于在那次当班结束后不久，他就辞职了。可以看到一个奇怪的影子，而且当保安打开灯后，情况变得更加令人不安。他声称这肯定是某种邪恶的东西，你认同他的看法吗？奇怪的眼睛。这是由一名男子拍摄的，他当时正在记录自己养的爬行动物和狼蛛。就在拍摄的过程中，他拍到了一些非常奇怪，自己也无法解释的东西。镜头里拍到了一个怪异的眼球，他不知道这怎么会发生，也不清楚这到底是超自然的东西，还是仅仅是个奇怪的故障现象，真的很难说。你对此作何解释呢？新家的不安。以下内容是豪尔赫·克鲁斯和他的家人分享的。据豪尔赫说，自从他们搬进新家后，就一直被一系列令人不安的事件所困扰。豪尔赫长期以来一直对超自然现象很感兴趣，他可能在不知不觉中打开了一扇通往未知世界的门。Oh, my goodness! I'm having a breakthrough. 当他决定玩通灵板做个实验时，这很可能把邪恶的存在引入了他们的家中。然而，这并不是豪尔赫第一次用相机拍到不寻常的东西。他提到，这些幽灵似乎对他的家人非常感兴趣，甚至在深夜还潜伏在他们的家外。最可怕的事件之一就发生在几天前的半夜，豪尔赫被卧室门重重关上的声音突然惊醒。起初他没当回事，认为可能是有穿堂风，然后又接着睡了。然而第二天，他的好奇心占据了上风，于是决定查看一下婴儿监视器里的录像。他的发现让他毛骨悚然。视频显示，在门猛地关上之前，有一阵响亮且阴森的撞击声。接着，一个黑影慢慢地进入了视野，它潜伏在婴儿小床的底部附近，
就好像在注视着孩子睡觉。这个邪恶的黑影似乎还向孩子伸出了手，在他消失的无影无踪之前，还短暂地碰了一下孩子的毛绒玩具。不管是什么东西进入了豪尔赫的家，毫无疑问那是邪恶的存在。现在最大的问题是，在未来的日子里，豪尔赫将如何面对这种可怕的存在？闹鬼的房子。现在我们一起来看看这位视频博主的遭遇。他住在一个相当诡异的房子里，几乎每天都会看到鬼怪出没。以下是他分享的一些最新视频。Mira, mi gente, yo realmente no creía mucho en estas cosas. Yo vivo totalmente solo. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Yo vivo solo, aquí no hay nadie. Se los juro, yo vivo totalmente solo. No puede ser, o sea, no puede ser. Estoy cagado. No puede ser. Estoy cagado. No puede ser. Dios. ¿Qué mierdas? No seas tan mamón. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Dios. No. Ya, les juro que acabo de escuchar no sé si vieron, la maldita silla moviéndose. No puede, maldita ser posible. Vea, yo estoy solo, yo no hay hilos. No puede ser. Ay, Dios. No hay nadie, no hay ni mierda, no hay nadie. No hay ni una mierda, no hay nadie. Ay, mierda, ¿qué hago? Mierda. ¡Ay, puta! ¡Mierda! No. Dios. Mierdas. No seas tan mamón. Muy serias porque ayer hice una grabación, son las 3:21 de la mañana. Ayer hice una grabación en la noche y sobre un bombillo. Quiero que ustedes chequen ahora que lo voy a meter con el video. Yo le puse play y escuché algo que me tiene muy atemorizado. A mi gente, les quiero enseñar algo. Son como las 3:30 de la mañana. Ese bombillo es algo muy extraño. Por dicha ya la actividad como que se ha parado, no han sucedido cosas extrañas. A veces llego del trabajo y encuentro cosas en la cocina, en mi cuarto, en otro lugar. Y no sé cómo. Quiero enseñarles algo. Vean que no es mi flash. Es el bombillo, lo tengo apagado. Está apagado y sigue brillando. No entiendo qué mierda. No entiendo. Hey, ¿qué fue eso? Hey, escuché algo. Parece escuchar algo. A ver, es muy extraño. No sé si es que
se mantiene mucha recarga de energía o qué mierda. No entiendo. Está muy raro. 你对视频博主家中发生的事情有什么看法？请在评论区告诉我。与鬼同行。这段简短的视频片段是由萨利上传在他的频道上。这个团队当时正在肖尼湖游乐园进行超自然现象调查。肖尼湖游乐园被认为是美国最常闹鬼的地点之一，这里曾是一场大屠杀的发生地。当时美洲原住民和欧洲殖民者之间曾因土地问题发生过争端，这里也是许多美洲原住民的埋葬地，而且在一次挖掘过程中还出土了其他一些历史文物。许多人认为，由于这里曾发生过众多死亡事件，这片土地受到了极其严重的诅咒。在视频中，我们看到其中一名捉鬼者试图与可能存在于那里的幽灵进行接触，让我们一起来看看吧。So, the little girl that's here, the object that I'm holding, it kind of looks like a necklace, and you're more than welcome to touch it. It just lets me know answers to questions that I ask you. So, feel free to answer as much or as little as you would like. Do you like it here at Lake Shawnee? 你看到了吗？可以看到一个黑色的影子在桌子前面来回走动。这个影子比我们在视频里看到的其他影子要黑得多，这让我们相信这可能真的是超自然现象。在视频结束前，这个幽灵来回走了几次，在整个过程中，这个团队都不知道，他们可能正与一个影子生物共处一室。这是一次令人惊叹的拍摄，你是怎么看的呢？